नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र वीडियो रे एभली एक शक्तिशाली जिनस को शेयर करने जाऊँगी जहाँ कि आपण माने निजर मुह ऊपर लगेकरी जहाँ सामना को जीवे से आपन को देखला मात्रे तत्काल मोहित वशीभूत हबो। एक एभली तीव्र आकर्षण तार मन भितर सृष्टि हबो। से जते नाही कले मध्य भितरे अकस्मात आपन काल को ढलिया पे लागिबो। एक तीव्र आकर्षण मोहन शक्ति यही तंत्रयुक्त जिनसर अच्छी जहाँकि जेकोसी व्यक्ति जदि यह जीवन में सामिल करे जेकोसी पुरुष व नारी से जेभली उदग्र प्रकृतिर होता ना कहीं ताकू से निजर अख्तियार को आनी पारिबो एवं तार माध्यम जो तार कौन से गुरुतर कार्य संपादन करने थाए तेबे ताको अक्लेश करि पारिबो। यह एक तंत्रयुक्त चमत्कार कौन सी मंत्र एथे प्रयोग आवश्यक नहीं, केवल यह आपण माने वीडियो विधि मत व्यवहार करंतु अत्यंत सुफल पाइबे। तेबे एही तंत्रयुक्त शक्तिशाली जिनस संपर्क में अधिक विवरणी प्रदान करिया पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आपण आज प्रथम बार करके चैनल पाद दैछंती एवं एही भली कंटेंट रे आपनक रुचि रहिछि तबे चैनल को थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु। जेभली कि आमे जेतल मध्य एही भली वीडियो चैनल पोस्ट करिवु ता नोटिफिकेशन आपन पाखरे सर्वप्रथम पहुंचबो एवं से सब को आपन देखि करी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबे आसंतु नजर पकेबा एही तंत्रयुक्त शक्तिशाली जिनसटी कोन जाको कि आमे मथा उपरे सामान्य टिके व्यवहार करि जे कोनसी व्यक्ति पाखु को आमे जिबा ताको आमे तत्काल मोहित आकर्षित करि परिबा एवं ताको संपूर्ण निजर आधीनता को स्वीकार करेकरी जेकोसी कठिन कार्य तारी माध्यम आमे संपादन करि परिबा। एही तंत्रयुक्त शक्तिशाली जिनसर एभली एक प्रगाढ़ भूमिका अछि। आपण जहाँ को मध्य दर्शन देबे तार इच्छा थाउ बा न थाउ से आपण को पछरे मध्य धावमान होइथाय। जदि आपण ताको निजर मन भितर गुप्त इंगित प्रदान कले जे से आपण को पछ पछे आसु जाद्वारा कि आपण कोनसी कार्य साधित होई परिबो, तेबे चमत्कार कार्य करिथाय। आपणकर मनर भाषा तार मनर प्रच्छद पटरे आपना छाए पहुँची थाए एवं से आपन को अनुधावन करे। तेबे या को आपण माने से भली जरूरी क्षेत्र में व्यवहार करिवे, अन्यथा आपन पछरे कहीं ना कहीं आसिकरी आपन को तो डिस्टर्ब करि पारे। तेबे ए जो तंत्रयुक्त शक्तिशाली जिनस को आपण माने प्रस्तुत करिवे एवं ताको सामान्य विधिमत व्यवहार करिवे तार संपूर्ण रूपरेख एठार मु प्रकाश करुच्ची। ध्यान सहकारे शुणी नियंतु जाद्वारा कि एथुर आपण माने शतकड़ा 100 सफलता लाभ करिवे। एही तंत्रयुक्त जिनस प्रस्तुति पई आपन को 3 गोटी जिनस आवश्यक हो। तादुर प्रथम जिनसटी होची आपनकर श्वेत चंदन रो पाउडर जाकि आपनकर पाखे थिबा पूजा सामग्री दुकान रो संग्रह करि परिबे किबा स्टेशनरी दुकान रो मध्ये संग्रह करि परिबे। तबे ओरिजिनल चंदन रो पाउडर आनिबे जाकि श्वेत चंदन रो पाउडर तांको श्वेत चंदन रो पाउडर मागिले समान दे देबे। ऑनलाइन रे मध्ये जदि आपण व्हाइट सैंडलवुड पाउडर को सर्च करिवे गूगल रे तेबे मध्ये बहुत ऑनलाइन संस्था आपण सामने को आसीबे। विश्वस्त संस्था पर आपण जदि मोबाइल रे मगैकरी घरे एई प्रस्तुति क्रियाटी को आरंभ करि परिबे तेबे मध्ये चलिबो। तबे प्रथमतः आपण को एई श्वेत चंदन रो पाउडर रो अल्प किछि दरकार। आपनकर श्वेत चंदन शुक्र ग्रहंकर कारक तत्व अटे, जे शुक्र ग्रह की आपन जीवन में धन ऐश्वर्य विलास व्यसन को आनी थांती एवं जीवन में समस्त प्रेम प्रणय विवाह भली मांगलिक कार्य को सुरुखुरे संपादन करबा सह आपनकर तंत्र मोहन शक्ति एवं वशीकरण शक्तिर आपना छाए उद्रेक करिथांती। एही श्वेत चंदन पाउडर एक प्रगाढ़ भूमिका आपनकर तंत्रयुक्त शास्त्र रे अछि एवं एही श्वेत चंदन मध्य श्रीहरि विष्णुकर एक प्रगाढ़ कारक तत्व अटे। श्रीहरि विष्णु मध्य आकर्षणर गुरु अटंती एवं समस्त भौतिक सुख सुविधा को प्राप्त करिथांती। जीवन में शांति श्रीहरि विष्णु तरफ ही मिलता है। अतबे आपन को प्रथमतः यही श्वेत चंदन पाउडर को संग्रह करिया पड़िबो। परवर्ती जिनस को आपण मन जा संग्रह करिवे से होची पीत चंदन पाउडर बा हलदिया चंदन पाउडर। ताहा मध्य से पूजा सामग्री दुकान रे मिलिबो, स्टेशनरी दुकान रे मिलिबो किबा ऑनलाइन रे मिलिबो। आपनकर एही हलदिया चंदन पाउडर गुरु ग्रह बृहस्पतिंकर कारक तत्व अटे, जे कि जीवन में धन ऐश्वर्य सामाजिक प्रतिष्ठा को आनिबा सह आपनकर समस्त कार्य आसुवा बाधा विघ्न को रोकी थांती। विशेषकर मांगलिक कार्य गुड़िक जदि संपादित न हो पारु थाए तेबे गुरु ग्रह कृपारु आपनकर जीवन में ता संभव होता है। एक प्रचंड धन को प्रदान करि गुरु ग्रह बृहस्पति। एई हलदिया चंदन पाउडर मध्य श्रीहरि विष्णुंकर प्रिय अटे।
ଅତବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ହଳଦିଆ ଚନ୍ଦନର ପାଉଡରକୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ତାହା ହେଉଛି ଜଳ। ଜଳ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କାରକ ତତ୍ତ୍ୱ। ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ମନ ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ଅତବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜଳକୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି କ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଭୂମିକା ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସହ ଆଉ କାହାର ମନକୁ କନେକ୍ଟେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଭୂମିକା ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜଳ ବ୍ୟତିରେକେ ଚାମେଲିର ତେଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦନର ଅତର ହେଉ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତ ଆହୁରି ଚମତ୍କାର କ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଜଳକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରଥମତଃ ଏହି 3 ଗୋଟି ଜିନିଷକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ ରହୁଛି ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଶ୍ଵେତ ଚନ୍ଦନର ପାଉଡର, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହଳଦିଆ ଚନ୍ଦନର ପାଉଡର ଏବଂ ତୃତୀୟତଃ ଜଳ। ଏ 3ଟି ସାମଗ୍ରୀକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବାମ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଶ୍ଵେତ ଚନ୍ଦନର ପାଉଡରକୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ହଳଦିଆ ଚନ୍ଦନର ପାଉଡରକୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ବୁନ୍ଦେ କି 2 ବୁନ୍ଦା ଜଳ ମିଶାଇକରି ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଳି ସହାୟତାରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ମଥାର ଯେଉଁ ତ୍ରିନେତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହୁଛି ଥାର୍ଡ ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ସେଠାରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୀ ଆକାରରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ତିଳକ ଲଗାନ୍ତିନି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବେକରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା କେଶ ତଳେ ମସ୍ତକ ଉପର କେଶ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବାମ ହାତ ପାପୁଲେ ରଖିକି ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଗୋଳଉଥିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ 4 ଦେବଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ପ୍ରଥମତଃ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ରଦେବ, ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ ମୋହନ କ୍ରିୟା ସଠିକ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ବୋଲିକରି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନୟ କରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ମଥାରେ ତିଳକ କରିକି ଲଗେଇକରି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଯିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ମୋହିତ ବଶୀଭୂତ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଗଣି ଗଣିକରି 41 ଦିନ ପାଇଁ କରିବେ ଏବଂ ଏହି 41 ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚମତ୍କାର ଫଳ ମିଳିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ତେବେ ଯଦି ମଝିରେ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାର ସଫଳତା ପାଇଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଭାବିବେନି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ତ ଆପଣ ପାଇଗଲେ ଏଉଠୁ କ୍ରିୟାଟିକୁ ବିଘ୍ନ କରିଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ 41 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳ ପାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ପାଆନ୍ତୁ ଏହାକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କରିକରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ପାଉଡରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ତାପରେ ରଖିବେ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯିବେ ଯେ ଇଏ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ତନ୍ତ୍ରମୋହନ ବଶୀକରଣ ଶକ୍ତିର ଉଦ୍ରେକ କରେ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଜୀବନରେ ଧନକୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ ଯାହାକି ଗୁରୁଗ୍ରହଙ୍କର କୃପା ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥାଏ। ଧନରତ୍ନ ଟଙ୍କା ପଇସା ଜନିତ କୌଣସି ଅଭାବ ସମସ୍ୟା ରହେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ବ୍ୟବହାର କରି ବସିବେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର ଫଳ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଯଦି ଚାକିରି ବୃତ୍ତିର ଅଭାବ ରହୁଛି, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର କମି ଯାଉଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଋଣ କରଜରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି ଅଥବା କେହି ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଫେରଉ ନାହିଁ, କେବଳ ଏହି ତିଳକର ବ୍ୟବହାର ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସୁନ୍ଦର ସମାଧାନ ଘଟିବ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଭଳି ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଭଳି କି ଏହାର ସମସ୍ତେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖରେ ଯେଉଁ ହସ ଟିକକ ଫୁଟିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି, ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ରଦେବ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଗଭୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଯେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଭାଗ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।